samo otišao kod neću reći, kako ste kao 13 godina, već na dom. Nikoga da, ja rekla da ima nešto kod mene. Iako se njegov život većini ljudi doima pomalo nesretno, surovo i zamjenički, Drago Perić Dragiša iz Vida je rođen pod svetakom svijetom. Je najveća sreća biti sreća. Nema srećnog Branko Perić, Krihita, Kasnica, Buša, nema šefa žena. Znači, ja ti napisam. Ja ću ga zvati, ja znam da on doći neće. Ma ne varam on zarobiti. Velik odbog prirode, praktično svojim vjerom i njenim sličom. Dobro ću ja ne znam. Da je neki problem. Ja slučaj. koliko imate ovako? Zašto? Evo jebati, imam jedna priča. Evo, šta sad? Ništa, ovo sam